তাজাল্লি ছিল রাখা, যে তাজাল্লি ছিল রাখা আর সে আসনে, সিরাত ও সুরাত দেখা যায় যাহার কোরআনে, সিরাত ও সুরাত দেখা যায় যাহার কোরআনে। এ তাজাল্লি পেল যখন হালিমার কোলে, অভাগীর দুঃখ আপন গেল সবই ভুলে, ফুটিল ফুল ফলিল ফল, ফুটিল ফুল ফলিল ফল বিরাম বাগানে, সিরাত ও সুরাত দেখা যায় যাহার কোরআনে, সিরাত। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, नाराए हैदारी, पीरो मुर्शिद का दामन पीरो मुर्शिद का दामन, जिंदे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का दामन, हजरत ख्वाजा सूफी उनुस अली चिश्ती का दामन, हजरत ख्वाजा हारून अली चिश्ती रहमतुल्लाह का दामन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदारी। एता आमेना माয়ের কোলে এসে কারে খেলা, আমেনা মায়ের কোলে এসে কারে খেলা, বারে ঘিরে রেখেছিল ফারিস্তাদের মেলা, আম্বিয়াই ভরালো যাহা, আম্বিয়াই ভরালো যাহা ললাটো চুম্বনে, সিরাত ও সুরাত দেখা যায় যাহার কোরআনে, সিরাত ও সুরাত দেখা যায় যাহার কোরআনে। বাবা আমাদের এই মুফতি সাহেবকে যে আমরা আজকে খিলাফত আপনাদের সম্মুখে দিলাম, আপনাদের কারো মনে কষ্ট আছে? নাই বাবু, আমরা চাই না দৌলত টাকা পয়সা আল্লাহ অনেক দেবে, আমরা যদি দিনকে মেনে চলি, রাহে রাস্তায় চলি তো আমাদের টাকা অনেক হবে, কিন্তু এক ইলমওয়ালাকে যদি দেওয়া যায় আমাদের বাইরে প্রচার হবে। এই ইন্টারনেটে দেখছে, তারপরেও যদি আমাদের ফতোয়াবাজি করে তো উনি ফাঁদে পড়বেন, আমরা ফাঁদে। आज वादा करो और ऐलान करो कि हम चिश्तिया के लिए काम करेंगे और ये खानका हबीबिया चिश्तिया के उर्स में हर साल हम हाजिर रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी आप तमामी हजरात देखे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हारून रशीद चिश्ती साहब क़िबला मद्दा ज़िल्ला अली नूरानी मुझे खिलाफत से नवाजे। मैं इंशाअल्लाह ताहयात दीनी खिदमतें बिलखुसूस चिश्तिया और हुजूर अल्लामा हारून रशीद चिश्ती साहब का जो मिशन है दीनी खिदमतों का और खानकाह चिश्तिया, इंशाअल्लाह मैं उस पर ताहयात कायम दायम रहूँगा, उस पर खिदमतें करता रहूँगा। इंशाअल्लाह उर्स में भी हाजिर आता रहूँगा। जहाँ जहाँ मुझे दीनी खिदमतें के लिए बुलाएंगे इंशाअल्लाह, चाहे अपने मकाम पर रहूं, मकाम से बाहर जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चिश्तिया को मैं और ज़्यादा दीनी खिदमतों में बढ़ोतरी देने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गान दीन के मिशन पर अल्लाह ताला हम सबों को अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। সাগর সাগরী নদীর বিশোষী গাই যাহার গুণগান, যাহার উপর নাজেল খোদা করিলেন কোরআন, সাগর নদীর বিশোষী
গাই যাহার গুণগান, যাহার উপর নাজেল খোদা করিলেন কোরআন। পাইনি আর পাবে না কেহ, পাইনি আর পাবে না কেহ এসান জীবনে। সিরাত সুরাত দেখা যায় যাহার কোরআনে, সিরাত সুরাত দেখা যায় যাহার কোরআনে।